गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आम तुमर इंग्लिश फॉर यू बुक 6 रे थिबा लेसन 6 को पढ़िबा। अच्छा पिला माने, हैव यू सीन इंसेक्ट्स? तुम्हें माने जो छोटो छोटो कीट पतंग बा पोक गुड़ी को देखिछ कि? लेट अस गो सी। चलो आमे माने से गुड़ी को देखिबा। दीज आर इंसेक्ट्स। एई गुड़ी को होउची कीट पतंग। तेणु आमे तुमरो लेसन 6 रे थिबा सम स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स विषय रे पढ़िबा। प्रथमे मु तुमरो ए विषयटू को रीडिंग करुची, तुम्हें माने लक्ष्य कर एवं मो सहित ताड़ दियो। यू वॉक विथ योर लेग्स, यू हैव 2 legs, so you are a 2-legged animal. All men are 2-legged animals. The birds are also 2-legged animals, but the beasts are not. Cows, horses, elephants, tigers, etc. walk with 4 legs, so all of them are 4-legged animals. Have you noticed a housefly? How many legs has it? It has 6 legs. Mark a mosquito. It has 6 legs too. What do we call these 6-legged animals? We call them insects. Flies, ants, bees, grasshoppers, beetles, cockroaches, crickets, and butterflies are all insects. You taste something with your tongue, but a fly tastes with its feet. To taste something, it walks on it. Suppose you want to smell something. What do you do then? You put your nose near it. But a fly has no nose. It smells things with the 2 feelers on its head. You breathe air through your nostrils, but insects do it through very small holes in their bodies. We see with our eyes. Man has 2 eyes. Birds and beasts have also 2 eyes each. But what about an insect? An insect's eye is really hundreds of tiny eyes. Suppose a butterfly is looking at a flower. Each tiny eye of the butterfly sees a piece of the flower. In this way, it is able to see the whole flower. बर्तमान पिला माने ए विषय को आमे तुमको यही प्रसंग रे थिबा किछि शब्दर अर्थ कहि दउची। देख, स्ट्रेंज अद्भुत बा विचित्र, थिंग्स तथ्य बा कार्य, 2-legged द्विपद बा 2 गुड़िया, बीस्ट पशु, 4-legged चतुष्पद बा 4 गुड़िया, हाउस फ्लाई माछी, मस्क्विटो मशा, इंसेक्ट कीट पुक बा पतंग, फ्लाई माछी, बी महुमाछी, ग्रासफर झिंटिका बा अति कर्कश शब्द करुथिबा कीट, बिटल गोबर पोक बा भौर, कॉकरोच असरपा,
କ୍ରିକେଟ୍ ଅସରପା, କ୍ରିକେଟ୍ ଝିଣ୍ଟିକା, ବଟରଫ୍ଲାଏ ପ୍ରଜାପତି, ଟେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ, ଟଙ୍ଗ ଜିଭ, ଫୁଟ୍ ପାଦ, ଫୁଟ୍ର ବହୁବଚନ ହେଉଛି ଫିଟ୍, ସାପୋଜ ଅନୁମାନ କରିବା ବା ଧରିନେବା, ସ୍ମେଲ୍ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ବା ଶୁଙ୍ଘି ଜାଣିପାରିବା, ଫିଲାର ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଣ୍ଡ, ବ୍ରିଥ୍ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ନଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ସ ନାକ ପୋଡ଼ା ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ଏବୁଲ୍ ସକ୍ଷମ ହେବା ବା ପାରିବା, ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଏହି ବାଟରେ ବା ଉପାୟରେ, ୟୁ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଲେଗ୍ସ ତୁମେ ତୁମ ପାଦରେ ଚାଲ, ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ଲେଗ୍ସ ତୁମର ଦୁଇଟି ପାଦ ଅଛି, ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଏ ତୁମେ ହେଲ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣୀ ବା ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଲେଗ୍ ଏନିମଲ୍ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ, ଦି ବାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଟୁ ଲେଗ୍ଡ ଏନିମଲ୍ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ବାଟ୍ ଦି ବିଟ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କାଓଜ୍ ଗାଈ, ହର୍ସେସ୍ ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ, ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ, ଟାଇଗାର୍ସ ବାଘଗୁଡ଼ିକ ଇତ୍ୟାଦି, ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଫୋର୍ ଲେଗ୍ସ ସେମାନେ ଚାରିଟି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲନ୍ତି, ସୋ ତେଣୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଆର୍ ଫୋର୍ ଲେଗ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଚାରି ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣୀ। ହେଭ୍ ୟୁ ନୋଟିସ୍ ଏ ହାଉସ୍ ଫ୍ଲାଏ ତୁମେ ମାଛି ଦେଖିଛ କି? ଦେଖ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାଛି। ହାଉ ମେନି ଲେଗ୍ସ ହେଜ୍ ଇଟ୍ ଏହାର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? ଇଟ୍ ହେଜ୍ 6 ଲେଗ୍ସ ଏହାର 6ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ମାର୍କ ଏ ମସ୍କିଟୋ ଗୋଟେ ମଶାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଶା। ଇଟ୍ ହେଜ୍ 6 ଲେଗ୍ସ ଟୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ 6ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୱି କଲ୍ ଦିଜ୍ 6 ଲେଗ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ ଏଇ 6ଟି ଗୋଡ଼ ଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ୱି କଲ୍ ଦେମ୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋକ ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ କହୁ। ଫ୍ଲାଇଜ୍ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ, ଆଣ୍ଟସ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ, ବିଜ୍ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ, ଗ୍ରାସୋଫର୍ସ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୁଡ଼ିକ, ବିଟଲ୍ସ ଭଅଁର ଗୁଡ଼ିକ, କ୍ରୋକ୍ରୋଚେସ୍ ଅସରପା ଗୁଡ଼ିକ, କ୍ରିକେଟ୍ସ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଡ ବଟରଫ୍ଲାଇଜ୍ ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ ଅଲ୍ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତେ ହେଲେ କୀଟପତଙ୍ଗ। ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ସାମଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଟଙ୍ଗ କିଛି ପଦାର୍ଥକୁ ତୁମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ବାର? ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ସାମଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଟଙ୍ଗ କିଛି ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେ ବାରିପାର କାହା ଦ୍ୱାରା? ତୁମର ଜିଭ ଦ୍ୱାରା। ଜିଭ ଦ୍ୱାରା। ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ସାମଥିଙ୍ଗ କିଛି ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେ ବାର ୱିଥ୍ ୟର୍ ଟଙ୍ଗ ତୁମ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା। ବାଟ୍ ଏ ଫ୍ଲାଏ ଟେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ ମାଛି କ'ଣ କରେ? ଫ୍ଲାଏ ଟେଷ୍ଟ ମାଛି ତାର ସ୍ୱାଦ ବାରେ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଫିଟ୍ ତାର ପାଦ ଦ୍ୱାରା। ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ସାମଥିଙ୍ଗ କିଛି ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ୱାକ୍ସ ଏହା ଚାଲେ। କେଉଁଠି ଚାଲେ? ଅନ୍ ଇଟ୍ ସେହି ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଚାଲେ। ସାପୋଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ମେଲ୍ ସାମଥିଙ୍ଗ ମନେକର ତୁମେ କିଛି ପଦାର୍ଥକୁ ଶୁଙ୍ଘିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ଦେନ୍ ସେଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ?
यू पुट तुमे रखिब कौन रखिब योर नोज तुमर नाक को नियर इट से पदार्थर पाखरे रखिब बाट ए फ्लाई हैज नो नोज किंतु माछीर नाक नहीं इट स्मेल्स थिंग से पदार्थ को सूंघी पारती with the two fillers on its head तार मुंड उपरे थिबा अनुभव शक्ति संपन्न सुंड द्वारा से सूंघी पारे यू ब्रीथ एयर थ्रो योर नॉस्ट्रिल्स तुमे तुमर नाकपुड़ा ए नाकरे जो दुईटी रंध्र अच्छी ताकू आमे कौन कहू नासा रंध्र बा नाकपुड़ा यू ब्रीथ एयर तुमे वायु निय एवं छाड़ तुमर नाकपुड़ा द्वारा बाट किंतु इनसेक्ट्स डू इट किंतु कीटपतंग यह करे कहा माध्यम रे थ्रो वेरी स्मॉल होल्स इन देयर बॉडीज तांको शरीर रे थिबा अति छुट छुट रंध्र द्वारा सेमाने तांकर श्वासक्रिया संपन्न करती वी सी आमे देखू विथ आवर आईज आमर आखि गुड़िक द्वारा मैन हैज टू आईज सबु मनुष्यर दुईटी आखि अच्छी बार्ड्स एंड बीस्ट्स हैव ऑल्सो टू आईज इच पशु एवं पक्षी प्रत्येकंकर मध्य बट व्हाट अबाउट एन इनसेक्ट किंतु कीटपतंग मानक पाखरे कौन एन इनसेक्ट आई इज रियली हंड्रेड्स ऑफ टीनी आईज गुटिए पतंगर आई अटे कौन अटे ना रियली हंड्रेड्स ऑफ टीनी आईज शह शह संख्यार अति छुट छुट आई आखि सपोज ए बटरफ्लाई इज लुकिंग एट ए फ्लावर धरा जाऊ गोटे प्रजापति फूल को देखुची इच टीनी आई ऑफ दी बटरफ्लाई ए प्रजापतिर प्रत्येक छुट छुट आखि सी देखे ए पीस ऑफ दी फ्लावर फूलर प्रति प्रति क्षुद्र अंश को से तार से छुट छुट आखि द्वारा देखी पारे इन दिस वे यही उपाय रे इट इज एबल से सक्षम हुए टू सी देखिबा पई दी होल फ्लावर्स समग्र फूलटी को देखी पारिबा पई सीए सक्षम हुए आज पई एतिकरे आमे रहिबा बाकी गुडी को आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा थैंक यू।